अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, लाखों दरूद व सलाम मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। सैयदा खानम बुखारी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद। व्यूअर्स, क्या आपने कभी गौर किया कि आपके चेहरे पर मौजूद छोटे छोटे तिल सिर्फ खूबसूरती का हिस्सा नहीं बल्कि कायनात के लिखे हुए वो खुफिया निशान हैं जो आपकी तकदीर के सफ़े पर सब्त किए गए हैं। एस्ट्रोलॉजी के मुताबिक जब इंसान पैदा होता है तो उस लम्हे आसमान पर मौजूद प्लैनेट्स अपनी मखसूस एनर्जीज़ के साथ उसकी रूह पर असरानंदाज होते हैं और यही एनर्जीज़ बाद में जिस्म पर मुख्तलिफ निशानियों की सूरत में ज़ाहिर होती हैं। चेहरा जो इंसान की पहचान होता है सबसे पहले इन आसमानी ताकतों का अक्स बनता है और इस पर मौजूद हर तिल इस बात की गवाही देता है कि आपकी ज़िंदगी में कौन सा प्लैनेट ज़्यादा ताकतवर है, आपको किस रास्ते पर चलना है और किन कामयाबियों ने आपका इंतज़ार करना है। आज की इस वीडियो में हम इन्हीं तिलों के पीछे छुपे हुए नजूमी एस्ट्रोलॉजिकल राजों से पर्दा उठाएंगे जो आपकी किस्मत को खामोशी से कंट्रोल करते हैं और शायद आपको खुद भी इसका अंदाज़ा नहीं। जी के मुताबिक इंसान का जिस्म एक नक्शा होता है जिस पर प्लैनेट्स अपनी निशानियां छोड़ते हैं। चेहरा इस नक्शे का सबसे बड़ा हिस्सा है क्योंकि ये सूरज, चाँद और दीगर प्लैनेट्स की एनर्जी को सबसे ज़्यादा जज़ब करता है। इसीलिए कदीम एस्ट्रोलॉजी में कदीम नजूमियों का मानना है कि चेहरे पर मौजूद तिल किसी न किसी प्लैनेट के असरात की निशानदेही करता है। अगर किसी शख्स के माथे पर तिल हो तो इसका ताल्लुक सन और सैटर्न से जोड़ा जाता है। सूरज इज्जत, ताकत और मकाम की अलामत है जबकि सैटर्न मेहनत और आजमाइश का प्लैनेट है। ऐसे अफराद जिनके माथे पर तिल हो आम तौर पर लीडरशिप की सलाहियत रखते हैं मगर इन्हें कामयाबी व्यूअर्स आसानी से नहीं मिलती। ये लोग मुश्किलात के बाद आगे बढ़ते हैं और अपनी मेहनत से नाम बनाते हैं। अगर तिल माथे के दरमियान में हो तो बड़ी जिम्मेदारियों और आला मकाम की निशानी समझी जाती है, जबकि दाएं जानिब तिल का होना दौलत और तरक्की और बाएं जानिब जज्बाती हसासियत की अलामत माना जाता है। आईब्रोज के दरमियान या ऊपर तिल का ताल्लुक मरकरी और जुपिटर से होता है। मरकरी जहानत और गुफ्तगू का प्लैनेट है जबकि जुपिटर इल्म और खुशनसीबी की अलामत है। ऐसे लोग बहुत ज़हीन, प्लानिंग में माहिर और बातों से दूसरों को मुतासिर करने वाले होते हैं। ये अफराद अक्सर तालीम, बिजनेस या तदरीस के शोबे में नुमाया मकाम हासिल करते हैं और इनमें कुदरती तौर पर फ़ैसला करने की क़ुव्वत और ताकत होती है। आँखों के करीब तिल रखने वाले अफराद या वो लोग जिनकी आँखों के आसपास या आँख पर तिल होता है ज़्यादातर मून का असर अपने अंदर रखते हैं। मून जज्बात, एहसासात और दिल की दुनिया का नुमाइंदा है। ऐसे लोग बहुत नरम दिल, हसास और वफादार होते हैं। ये रिश्ते को दिल से निभाते हैं और दूसरों के दुख को अपना दुख समझते हैं। दाईं आँख के पास तिल मोहब्बत और रोमानवी मिजाज की अलामत माना जाता है जबकि बाईं आँख के पास तिल संजीदा और गहरी सोच की निशानदेही करता है। और व्यूवर्स, अगर किसी के नाक पर तिल हो तो नाक का तिल मार्स और सन से जोड़ा जाता है। मरीख हिम्मत, जज्बे और ताकत का प्लैनेट है जबकि सूरज क़ियादत की अलामत माना जाता है। ऐसे अफराद जिनके नाक पर तिल हो बड़े पुरएतमाद, दलेर और खुददार होते हैं। ये लोग ख़तरा मोल लेने से नहीं डरते और ज़िंदगी में बड़ा फ़ैसला करने की सलाहियत रखते हैं। अक्सर ऐसे अफराद कामयाब बिजनेसमैन, लीडर या मुंतजिम बनते हैं। इसी तरह चिक्स यानी गालों पर तिल वीनस के असरात को ज़ाहिर करता है। वीनस यानी ज़ोहरा मोहब्बत, खूबसूरती और कशिश का प्लैनेट माना जाता है। ऐसे अफराद जिनके गालों पर तिल हो इनमें कुदरती तौर पर दिलकशी होती है और ये लोग दूसरों को अपनी तरफ जल्द मतवज्जे कर लेते हैं। ये लोग फ़नून लतीफ़ा, मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म्स पर बड़े कामयाब होते हैं। दाईं गाल पर तिल शोहरत और पहचान जबकि बाईं गाल पर तिल घरेलू मोहब्बत और वफादारी की अलामत माना जाता है। इसी तरह होंठों यानी लिप्स पर तिल रखने वाले अफराद पर वीनस और चाँद दोनों का ही असर होता है, यानी ज़ोहरा और चाँद दोनों का मुश्तरका असर ऐसे अफराद पर पाया जाता है। ये लोग बातूनी, खुश मिजाज और जज्बाती होते हैं। इन्हें दूसरों को खुश रखना अच्छा लगता है और ये महफिल की जान बन जाते हैं जहाँ भी जाते हैं। ऐसे अफराद यूट्यूब, अदाकारी, गुलकारी या अवामी शोबों में बड़ी ज़बरदस्त कामयाबियाँ हासिल करते हैं। जबकि व्यूअर्स,
ٹھوڑی پر تل وینس کے مضبوط اثر کی نشاندہی ہے۔ ایسے لوگ صبر، برداشت اور ثابت قدمی کی مثال ہوتے ہیں۔ ان کی زندگی میں کامیابیاں دیر سے آتی ہیں مگر جب آتی ہیں تو بہت مضبوط ہوتی ہیں۔ یہ افراد مشکلات سے گھبرا کر پیچھے نہیں ہٹتے بلکہ انہی مشکلات کو اپنی طاقت بناتے ہیں۔ کانوں کے قریب تل عطارد سے جڑا ہوتا ہے۔ ایسے لوگ اچھے سننے والے، سمجھدار اور مشورہ دینے میں ماہر ہوتے ہیں۔ لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں اور اپنی باتیں ان سے شیئر کرتے ہیں۔ یہ افراد ذہانت کے ساتھ زندگی کے مسائل حل کرنا جانتے ہیں۔ جبکہ ویورز، گردن پر تل وینس اور مون کے ملاپ کی علامت ہے۔ وینس اور مون ایسے افراد محبت کرنے والے، وفادار اور خاندان کو اہمیت دینے والے ہوتے ہیں۔ یہ رشتوں کو دل سے نبھاتے ہیں اور دوسروں کے لیے قربانی دینے سے نہیں گھبراتے۔ اسٹرالوجی ویورز ہمیں سکھاتی ہے کہ انسان اکیلا نہیں چلتا بلکہ اس کے ساتھ ساتھ پلینٹس کی انرجی بھی چلتی ہیں۔ آپ کے چہرے پر موجود تل دراصل کسی نہ کسی پلینٹ کا ایک خاموش میسج ہے۔ سورج آپ کو عزت دیتا ہے، چاند آپ کے جذبات کو گہرائی سکھاتا ہے، مریخ آپ کو ہمت دیتا ہے، زہرہ آپ کو محبت عطا کرتا ہے، عطارد آپ کو عقل بخشتا ہے، مشتری آپ کو برکت دیتا ہے اور زحل آپ کو صبر کے راستے سے گزار کر مضبوط بناتا ہے۔ جب آپ کے چہرے پر کسی خاص جگہ تل بنتا ہے تو اسٹرالوجی کے مطابق یہ اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ اس وقت کائنات نے آپ کے لیے کوئی خاص راستہ منتخب کیا ہے۔ یہ تل اس بات کا اشارہ ہوتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کون سا پلینٹ زیادہ طاقتور ہے اور آپ کو کس میدان میں آگے بڑھنا ہے۔ بعض لوگوں کے تل انہیں شہرت کی طرف لے جاتے ہیں، بعض کو علم کی طرف، بعض کو دولت کی طرف اور بعض کو روحانی بلندیاں ملتی ہیں۔ یاد رکھیے ویورز، یہ نشانیاں محض اتفاق نہیں ہوتی، یہ آپ کی پیدائش کے وقت بننے والے پلینٹس کے نقشے کا حصہ ہوتی ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ آپ کی روح کن پلانٹری طاقتوں کے ساتھ اس دنیا میں آئی ہے۔ اگر آپ ان نشانات کو سمجھ لیں تو آپ اپنی قسمت کے دروازے خود کھول سکتے ہیں۔ اسٹرالوجی کہتی ہے کہ جب انسان اپنے پلینٹس کی انرجی کے مطابق زندگی گزارنے لگتا ہے تو رکاوٹیں راستہ چھوڑ دیتی ہیں اور اپرچونٹیز خود چل کر آتی ہیں۔ آپ کا تل آپ کو یہ بتاتا ہے کہ آپ کے لیے کامیابیاں کا راستہ کہاں سے گزرے گا، بس شرط یہ ہے کہ آپ اس پیغام کو پہچان لیں۔ اسی لیے اپنے چہرے پر موجود ان تلوں کو غور سے دیکھیں، یہ آپ کی تقدیر کے خاموش گواہ ہیں، یہ آپ کی قسمت کے محافظ ہیں اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجا گیا ایک خاص کوڈ ہے جو صرف سمجھنے والوں کے لیے کھلتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ پلینٹس آپ کے حق میں بولیں تو اپنے اندر چھپی ہوئی پلانٹری طاقت کو پہچانیں، اس پر یقین رکھیں اور اپنی زندگی کے نظام کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ اگلی ویڈیو میں ہم آپ کے لیے سٹارز کے مزید راز کھولیں گے۔ تب تک اپنی نشانیوں کو سمجھیے اور اپنی تقدیر کو پہچانیں اور اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کریں۔ سم اپ کرتے ہیں اس بات کے ساتھ کہ صدقہ رد بلا ہے اور درود پاک میں ہمارے تمام مسائل کا حل۔ کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً اپنا صدقہ دیتے رہیں اور جتنا ہو سکے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو دنیا اور آخرت کی آسانیاں عطا فرمائے۔ ملتے ہیں کسی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔